السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. في الفيديو اليوم ان شاء الله غادي ناخذ الصفحة 22 لا باج 22 toujours unité 1 semaine 2 le monde des amis, les apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire. Alors اليوم غناخذوا la lettre D. هنا راه كاين واحد الخطأ et la lettre U. D U D U. من بعد غنكتشفوا مع بعضياتنا الخطأ اللي واقع. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Le judo. Le judo. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Alors, frappe les syllabes. كنقطعوا المقاطع ومن بعد كنحددوا لو سون الصوت اللي كيتسمع كل مرة في كل صورة. Un domino. Un domino. Un doigt. Un doigt. أصبع. Un radis. Un radis. الفجل. Une radio. Une radio. Un domino. Un doigt. Un radis. Une radio. Alors, le son qui se répète, الصوت اللي كنسمعو كل مرة هو دي. دي. Un domino. Un doigt. Un radio. Un radis. Un radio. Encadre les mots où tu vois la lettre D. Encadre يعني غنوضعو في إطار الكلمات اللي كنشوف فيها la lettre D. Un crocodile. Un crocodile. D. Le judo. Le judo. Un repas. Un repas ما كنلقاوش la lettre D. Le dos. Le crocodile هو التمساح. Le judo رياضة الجيدو. un repas وجبة. Le dos هو الظهر. Le dos. Une balade. Une balade. D. Une banane. Une banane ما كنلقاوش فيها la lettre D. Alors un crocodile, le judo, un repas, le dos, une balade, une banane. Souligne la lettre D chaque fois que tu la vois. Alors هنا غادي نسطروا على la lettre D كل مرة كنشوفوها. midi, midi, di. Une dame, une dame. كما كتشوفوا ما كيديرناش نسطروا الكلمة كاملة فقط la lettre D. Une dame, D. Le dos, D. Un radis, D. Une radio, D. Une salade, D. Midi, une dame, le dos, un radis, une radio, une salade. Entoure la syllabe où tu vois la lettre D. Alors هنا المقطع الصوتي اللي كنشوف فيه la lettre D هو اللي غندور عليه. غادي دي هنا اس ما كتنطقش. علاش؟ انا lettre muette. salade د. radio dio. radis salade radio. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. alors هنا غادي نقطعوا المقاطع ديالنا المقاطع الصوتيه ومن بعد نحدوا الصوت اللي كيتسمع في كل ايماج. alors عندنا هنا une dune كتبان رمليه. une mule. voiture. chaussure. alors une dune, une mule, barla, voiture, chaussure. Alors le son qui se répète c'est le son U. Mule. Chaussure, U, sur. Voiture, tu, U.
mule, dune. Encadre les mots où tu vois la lettre U. Alors, هنا les mots اللي عندنا فيهم la lettre U غادي نديرو عليهم إطار. Un mur. Des chaussures. La lune. Une tortue. Une tortue. Une radio. Alors maintenant une فيها la lettre U. غندورو غير على une. Un mur, des chaussures, la lune, une tortue. Souligne la lettre U chaque fois que tu la vois. لاحظتوا معايا الخطأ هنا U la lettre I ماشي la lettre Y. Souligne la lettre U chaque fois que tu la vois. Alors نسطرو la lettre U كل مرة شفناها. Une mule, une mule, une dune, un mur, une laitue, une rue. Alors, une mule, une dune, un mur, une laitue, une rue. Entoure la syllabe où tu vois la lettre U. هنا المقطع الصوتي اللي كنشوف فيه la lettre U غادي ندور عليه. Dune, dune, du. Tortue, tu. Judo, ju. Alors dune, tortue, judo. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.